kapo ko iro phai mai si phai nai na sawo lai phai di chomai ba ha ni ne mung tam lai khanti dia Khana salsa tongkhina 14 December ni sarigo hastio phai tongo Bollywood singer eke melody Queen Shreya Ghoshal ni live concert jotono saimono hasten luku simia barotha kotron luku simia out of country ni luku sudino hamjaku ko Shreya Ghoshal no o Shreya Ghoshal ni khorang no khanana ni bagi no bini live concert no naina bagi online kolokma basajak lukurok hazar luku phungkasang jorani siming basamani abuk bo line basajak pass o pass free no mano haipuno naina ni sei sikang ke pass nango abagino tourism department aguli bubagra khorni tourism department ni habanok buskango line basa laijak shudo hasten lukurok simia koktong bisingki saimangka Assam haplong hojai Assam ni point of live concert no nainan bagi faitong ground report tongo semli jomatia dongo tv nai tone rangsen ta hote busono haino hailam sogo sungtini dongo tv phai sok ka tourism department ni habanoko tamni kanke joto haste kana ngilo lokorok saimano bjp hapang songsajak mani yagolo abono poila bisi kolokma bisi sinisi niyagulo obono poila je festival promo je kaisa toi phaijak mani obotamni kake sri city ni kanmung chunmung obono muito khlai toni nani bagino je obo taklai bisio no poila obo project na horjaka bjp hapang songsajak mani yagulo fiaba poila o je songsa je o festival no songsajaka dumbur ni yagulo je nirmoholo songsajaka aboni yagulo jampu hilo songsajaka tei tabok khana keno tei salnai ni yagulo angka gin rajakhor agolini astabal thungkholawo je ta Shreya Ghoshal ni concert khalaijak nai belai kheno kotor nai thok khlai no palaijak nai aboni bagai no jeta abono naina bagai kabangma ayang jeta habanok ni beskang ni simi sengoi ayang town hall ni jeta ayang town hall ni lai thangoi or jagao asikeno borok kabang salasikla broisikli jotono line drum laijak ticket nana ni bagai fiaba sangkok tamane bisiti sawiman ka tini no last day je ticket nana ni bagai manai de mania de abo sure kore khai phano khatong khaja ni bisiti no line drum bai aro ticket nana bagai no line basa laijak ayang lokora sin ma khini noi man kana bori bodol broisikli rok asakeno kaba ticket nana ni bagai Shreya Ghoshal ni o concert no naina ni bagai khatong khajang laijak asakeno borok kaba aro hinna ni phano lama kore kha ayang town hall ni lai thangoi bo aro lai thangjak asakeno line kolok fungai siri no kasang mani jorao phano or Shreya Ghoshal ni concert no naina ni bagai no line rom laijak phungni mai sa yakari no phaini bo phai tongo hasal ni siming bo je raja khora goli tongnai rong ni siming bo je kabangma kona ni siming no je Shreya Ghoshal ni o je ta rusamung rok no naina ni bagai Shreya Ghoshal simia je phatar haste ni rusabna ni kurungtai bo tongo je tripura haste ni rusabna kurung rok bo taibo phaimanjak phaini oro jaga bo je rusabai phuno phaini haste ni lokorok no ke jeng oro bo haino boroni logyabo kok saiman mani bagai jana je kaijak ni simi jangoi sikli jotono or jaga bo line rom laijak bai biang ni phaina buddha mandir ni mungtamo Riya Jamatia acha tini tamni bagaro line rom phaija actually sing tabo Shreya Ghoshal ni je concert angnai je oroni bangai sing pass na ni phaimani bofro ungnai abo concert Saturday 14 no koita ni simi family ang 10:30 o phaimani oro jaga mai rok sabe ki pharbai phaija mai cha ja ko acha bahai ma tongno jeta Shreya Ghoshal ni concert nuk sinai tabo mokol bai thang nuk sinai hanai ni to bahai ma to kahana film to tani hamale bo to chini India ni celebrity hamano ke celebrity no to sab nai ni musu yang nai joto no nai musu go excited no feel khai tong do thank you अब हाइनो जतो खाथम खाजां lai je burai sikli sala sikla joto no excited ngai jak phaiding ke sang yaw taibo sai malai ni salani phaising obo sala sikla ron phaising obo দাদা আপনার নাম শুভজিৎ বণিক কোথা থেকে এসেছেন আমার বাড়ি টাউন প্রতাপগড় কয়টা থেকে এখানে লাইন ধরছেন 11:30 11:30 আচ্ছা কেন এসেছেন শ্রেয়া ঘোষালকে দেখার জন্য obviously আচ্ছা আপনার মনের কি হয় এখন তো মনে হচ্ছে 5টা পেয়ে গেলে তাড়াতাড়ি ভালো হয় আর মনে হচ্ছে না পাবো বলে আজকে
আচ্ছা মনে হচ্ছে না না থ্যাংক ইউ লুকরং নই মান খানা যে ওয়ান জিবা সংতে টিপ্রা সাবো সংজো তো নখা দং খাজানি বিকে লাইন দম লাইজা অব হাইখেনো যে ফুয়াই শ্রী শ্রী নি সিমি বা চলাইজা লুকরং আয় নই মান খানা তৈ তর তৈ ন তো লাইজা যে স্টুডেন্টস রনি সিমি সেঙ্গই তৈব যে অকরা সাকরা বড় বহানো করুজা বিয়ানি ফাইখা নং মনাই র হোস্টেল দি সাবর ওই ফাইখা দল রবাই no oro tamni babe la no faita oh siago salo laila ni bago siago go from na ko ni chuda tare no hai so haste ni je sikla sikli to na ro no ko san tan to e brang lo po so mai bak sa ro man si thaina ni bago ko sa ro abang to sikla sikli ro phegoni mani ba ko boloi tongo abor no le tam sanai je ta oro je concert ba siago salo concert ni ongaiเราเราพวกเราไผ่ไม่สิไผ่ในเนื้อเสาในไผ่ดีจงไว้บ้าฮะนี่ในมุงตั้มในทางตีเดียงคำไปเดียวลูกเรานุกขนาดเจนี่ที่ปราศเราก็ให้เนาะสิกลีเราโฮสเทลนี่ท่านเนาะเราไฟไลน์เราไม่จะติแกนานานี่บางเลยเราจากไลน์เราไหนจ้ะมันแค่เนาะลูกเราสินี่มันพี่ลูกมันขนาดแต่บ่ยังว่านาฮัทเนาะนาสิกไปเลยอาศัยแค่เนาะบารักกับบังअब हाय के नसंग फुनुक नाय लुकरानि बस कांगो कथां को बय मांगफुलि हामबाय तारा नरे रहडे तो हमसे के टिकट ना कोन ता জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন